insemmilkom. Ma nistax ma nibdix din il-velja tal-lejla mingħajr ma nsellem il-memorja tas-Sinjura Rose Vella. Li kieku qiegħda magħna l-lejla hawnhekk. Però żgur qiegħda magħna fl-ispirtu. Is-Sinjura Vella l-om qalbina ta' mara oħra qalbina, Daphne Caruana Galizia. Rose Vella li għal dawn il-kważi 6 snin kienet kunaw flimkien ma' żewġa Mr. Michael Vella li huma il-punti fissi tagħna f'din il-ġlieda għall-ġustizzja għal bintom. Nati għannom ta'kom il-kol prezenti, hawn u oħrajn qed isegwun online, il-kondoljanzi sinċiri tagħna. Kondoljanzi lil żewġa Michael, li tfal tagħha Corinne, Mandy u Helene u lil familjari tagħhom, lil Peter, lil neputijiet tagħha, Matthew, Paul, Andrew, Megan u Amy. Grazzi tal-eżempju kontinju li tatuna. Is-sagrifiċċju li s-Sinjura Rose Vella li ġiet imġela tagħmel u wieħed li l-ebda ġenitur m'għandu jgħix. Kull darba li konna nitkellmu magħha dejjem impressjonatna bil-fatt li minflok erqet taħt id-dulur tal-assassinju ta' binta dejjem kienet tkun ġenwinament interessata fina u fl-eżiż tagħna. Għal Mrs. Rose Vella il-familja kienet il-mimmi ta' għajnejha u mhux il-familja tagħha biss. Inġustizzja fuq inġustizzja li f'ħajjitha Mrs. Vella ma laħqitx rat issir ġustizzja sħiħa ma' Daphne. Għax dan il-pajjiż mhux talli joħodlok id-drittijiet tiegħek imma jżebilħuk meta tiġġieled biex toħodhom lura. Anki għall-ġustizzja għal assassinju daqshekk brutali. Rose Vella kienet tiġi għal velji, għal protesti, għal quddisiet għal ruħ Daphne, sakemm saħħitha kienet tippermettila. Mrs. Vella kienet tirringrazzjana tal-li qbadna din it-triq għal ġustizzja, imma aħna għandna l-xiex nirringrazzjaw lila u l-qrabata tal-eżempju tagħhom li jgħallmu lezzjonijiet ta' ċittadinanza responsabbli lil poplu li għadu ingrat. Mhux biss lejn ix-xogħol ta' Daphne, iżda wkoll lejn is-sagrifiċċju li qed tagħmel din il-familja kuljum. Għalhekk nirringrazzjaw lil Mrs. Vella tal-eżempju dinjitus li dejjem offrit permezz tal-preżenza sikta tagħha. Konna narawha kullimkien, kienet tmur kullimkien biex taqbes għal Daphne. Fil-qorti kemm il-darba u faċċata bil-qiegħda fiskiet ftit il-bot minn dawk li qatlu lil binta. Kienet tmur bidnija, kienet tiġi hawnhekk f'din il-pjazza quddiem il-Parlament, kull fejn konna ninġabru biex niġġieldu għal ġustizzja għal Daphne, biex niġġieldu għal ġustizzja sħiħa għal binta, kont issiba hemm ma' ġenb żewġa Michael. Kienet timxi magħna f'dawn it-toroq tal-belt, tieqaf hawn bil-wieqfa magħna, jew aħjar aħna magħha. Mrs. Vella qatt ma tkellmet fil-pubbliku, qatt ma ġitaw fuq tagħmel xi diskors, qatt ma kitbet xi Facebook post, qatt ma kitbet artikli, imma leħena kien qawwi, kien b'saħħtu. Konna nisimgħuh. Inħarsu leha u nifmu x'irridu nagħmlu u għal xiex qed niġġieldu. Qatt ma qaltilna
kif għandna nagħmlu l-affarijiet, imma urritna it-triq bl-eżempju u aħna imxejnija magħha bil-qalb. Mrs. Vella urritna t-triq, speċjalment meta din it-triq kienet wieqfa iktar mis-soltu. Kull meta għal xi raġuni oħra nibdew inħossuna qed naqtaw qalbna, kull darba li nibdew inħossuna li forsi qed nasqu fl-ilma, kull darba li nkunu faċċati b'ostaklu bit-tfixkil, b'insulti, b'teddid, aħna dejjem inħarsu lejn Mr. and Mrs. Vella u nerġgħu nimtlew bil-kuraġġ. Eżis ta' Defni, aħna nġibu quddiem għajnejna is-sagrifiċċju kbir li ġelulkom tagħmlu kuljum u fina tikber ir-rieda li nkomplu niġġieldu minkejja kollox. U dan l-impenn nerġgħu nġedduh illum 70 xahar wara l-assassinju ta' Defni. Biex nagħlaq għalissa ma nafx intom, imma bħalissa qed nimmaġina lil Mrs. Rose Vella bil-qiegħda ħdejn Defni u jġibu lura dawk is-6 snin li serqulhom flimkien. Sanaddi għall-ewwel kelliema tal-lejla li hija l-Professur Vigil Cremona, membru eżekuttiv tal-Kumitat Repubblika. Qabel ma nibda d-diskors tiegħi, nixtieq nagħti l-omor bħal mamlet Alessandra lil Sur Vella u lill-familja tiegħu għan-nom tiegħi ta' sħabi u ta' dawk kollha li jemmnu li Defni kellha raġun. Naħseb kollha kemm aħna nammiraw lis-Sinjur u lis-Sinjura Vella li mingħajr storbju bid-diskrezzjoni kbira karatteristika tagħhom dejjem kienu hawn joffru is-sapport tagħhom. Il-ġlida tagħhom għall-ġustizzja għal binthom Defni tfisser ukoll li xahar wara l-ieħor, sena wara l-oħra, huma u l-familja kollha ta' Defni obbligati jitilgħu u jinżlu l-qorti fejn il-weġa tal-mewt daqshekk kiefra tagħha terġa' tinħass bil-qawwa bħalma dik ta' familjari ta' vittmi oħra ta' vjolenza f'pajjiżna. Jiddispjaċini li s-Sinjura Vella ma ratx ġustizzja fl-aħħar issir ma' binta li ġiet assassinata għax iġġieldet għall-verità. Inrodilha ħajr għall-forza tagħha li kienet tant ta' ispirazzjoni għalina l-koll. Illum nixtieq nibda id-diskors tiegħi b'domanda. Min huma il-mexxejja ta' pajjiżna illum? Huma ta' ispirazzjoni għalina u għal-uliedna? Nistgħu ngħidu mingħajr ma nikdbu jew inlaqilqu li għandna mexxejja f'Malta u Għawdex li jispirawna, li għatuna eżempju ta' kif nistgħu nimxu l-qudiem flimkien għal ġejjieni aħjar? Li huma l-kwalitajiet li nixtiequ naraw f'mexxej jew mexxejja? Il-filosofu Platun jagħti 4 kwalitajiet għal mexxej li alla volja inkitbu iktar minn 24 seklu ilu għad għandhom valur fid-definizzjoni ta' x'għandu ikun mexxej. L-ewwel kwalità hija l-erfu l-għaqal, dak li bl-Ingliż insejħulu wisdom. Mexxej għaref u għaqli huwa mexxej li mhux biss huwa kapaċi jew hija kapaċi li jisma', jaqra, jaħseb fuq u jintegra dak li jitgħallem mill-banek tal-iskola u mill-ħajja stess.
imma jaf iwieżen u jaddatta t-tagħlim tiegħu jew tagħha għas-sitwazzjonijiet li tippreżenta l-ħajja. It-tieni kwalità hija l-ġustizzja. Mexxej irid ikollu sens qawwi ta' ġustizzja li tiġi wkoll mill-erf u l-għaqal li rabba jew rabbiet. Ġustizzja ma tfissirx biss li twieżen is-sitwazzjonijiet u taraf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, imma li tagħmel ħiltek kollha biex il-ġustizzja mhux biss issir, imma li s-sens ta' ġustizzja dejjem jikber u jitkattar. Anki jekk biex issir ġustizzja trid bagħti xi konsegwenzi inti stess. It-tielet kwalità li tina Platun hija il-moderazzjoni, ċoe il-kontrarju ta' ħniżrija, kelma li daħlet fl-użu kurrenti fid-dinja tal-politika Maltija. Mexxej moderat huwa wieħed jew waħda li juri rażan fil-ħajja personali tiegħu, li ma jħallix lil pajjiżu jasal għall-estremitajiet, iżda bil-għaqal u bis-sens ta' ġustizzja jaf iżomm il-pajjiż frotta fejn kulħadd igawdi u jagħmel minn kollox biex il-firda bejn l-onja u l-fqar titnaqqas quddiem dejjem aktar. U f'pajjiżna il-foqra u l-isfruttati dejjem jiżdiedu. Platun jagħti bħala raba kwalità tal-mexxej il-kuraġġ. Il-kuraġġ li taffronta sitwazzjonijiet diffiċli, li tieħu deċiżjonijiet ibsa, li tisma' anki lil min ma jaqbilx miegħek biex tkun tista' tara jekk dak li inti qiegħed tagħmel huwiex tassew għal ġid ta' dawk li inti qiegħed tmexxi. Fost il-mexxejja tagħna f'Malta u Għawdex, għandna mexxejja li fihom narfu dawn il-kwalitajiet, l-erf, l-għaqal, il-ġustizzja, ir-rażan u l-kuraġġ. Il-mexxejja tagħna joffrulna valuri li jispirawna, joffrulna mudell ta' kif wieħed jew waħda għandu jġib ruħu li ħajruna nimitawhom, jew qegħdin joffrulna elementi oħra li jmorru kontra dawn il-kwalitajiet, bħal pereżempju il-fenomenu ta' get rich quick, għamel il-flus malajr, anki jekk biex tagħmilhom tirfes fuq ras kulħadd billi pereżempju tfarrak l-ambjent, tieħu l-art li hija tal-poplu għalik jew tagħtiha lil min għandu reba għal flus daqshekk. Tieħu flus baxx biex tkabbar il-fortuna tiegħek għaskapitu ta' min jimxi skont ir-regoli. Jew nkella eżempju ieħor, iddawwar wiċċek in-naħa l-oħra meta tara nies bil-flus jagħmlu l-ħażin għax hekk jaqbillek li ma titkellimx, inkella ma tgawdix int ukoll miċ-ċejċa tagħhom. Eżempju ieħor, int mexxej li m'għandekx il-kuraġġ li tieħu azzjoni għaliex jekk toħodha din tista' turi li hemm sitwazzjonijiet li ġrew bik u allura aħjar ma tagħmel xejn, anzi aħjar twaqqaf lil min xi ħaġa jipprova jagħmel biex l-affarijiet isiru kif suppost u mhux kif jaqbel lilek. Hemm mexxejja f'pajjiżna lejn min nistgħu nippuntaw subajna bħala mudell ta' kuraġġ, mudell ta' ġustizzja, mudell ta' integrità. Jew irridu nerfgħu spallitna u ngħidu u iva mhux xorta issa dawn għandna. Imma dana sew li nagħmlu hekk.
Il-pożizzjoni ta' mexxej mhijiex waħda faċli. Għandna mexxejja f'kull livell tas-soċjetà, fil-familja biex jagħtu valuri li jwasslu għall-imġiba xierqa, fil-gruppi soċjali biex jagħtu eżempju ta' moderazzjoni u ta' inkoraġġament, fil-post tax-xogħol biex jixprunaw, jispiraw il-ħaddiema bil-mod ġust li jaħdmu huma bih, fejn il-kejl huwa l-mertu u mhux lil min taf, jew ma' min tinħabb, jew tal-liema partit int. Anki fost it-tfal, fi grupp hemm dejjem xi ħadd li joħroġ bħala mexxej. Dan jista' jkun wieħed li jipprova jinvolvi il-grupp kollu b'mod ekwu jew bully li jipprova jwerwer. Bullies għandna kemm irridu ġo dal-pajjiż. L-akbar att ta' bullying reċenti sar fil-Parlament, meta Prim Ministru ġiel aktar minn nofs Parlament jivvota kontra inkjesta pubblika. Anke nies bla kuraġġ u bla sinsla għandna kemm irridu, għax ħadd minn dawn ir-rappreżentanti tal-poplu ma kellu l-kuraġġ jieqaf u jgħid le, jien se nivvota skont il-kuxjenza, skont l-interess tal-poplu u mhux ta' dawk li bamblunna l-flus biex nagħlqu ħalqna. Kellu joħroġ il-poplu stess biex iġiel lill-mexxejja tiegħu jaqbdu t-triq li misshom ħadu mal-ewwel. Min kien fil-protesta ta' Jean Paul Sofia quddiem Kastilja jaf li għal darba ma kienx hemm la ħomor, la blu, la ħodor, la kannella u lanqas xi kulur ieħor, imma kien hemm Maltin maqudin flimkien fajta għal ġustizzja. U hekk għandu jkun dejjem. Meta wieħed josserva l-azzjoni tal-Prim Ministru, ma nistawx ma ninnutawx li wara li fattara Robert Abela mar kontra d-deċiżjoni tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. Naqbel li din id-deċiżjoni parlamentari li detta hu stess kienet waħda ħażina, iżda ninkwieta. Jekk Prim Ministru għandu l-jett u l-poter li l-ewwel jiddetta imbagħad ifarrak dak li joħroġ mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Jekk din is-sitwazzjoni issir in-normal, fejn se naslu? Għax Prim Ministru li jaġixxi hekk mhuwiex mexxej, bniedem li jaġixxi hekk il-kelma għalih hija oħra, dittatur. Bniedem li għandu rrieda li jaġixxi hekk għandu l-poter li jfarrak demokrazija. Melejja nitkellmu naqra fuq id-demokrazija. Il-kelma demokrazija ġejla mill-kelma Griega demos, li għandha żewġ tifsiriet ewlenin, in-nies komuni, ċoe il-ħafna li jintarfu, li jiddistingwu ruħhom mill-ftit, jiġifieri is-sinjuri l-kbar. U tfisser ukoll il-poplu kollu kemm hu. U xi jrid poplu demokratiku mill-mexxejja tiegħu? Irid integrità, kelma tqila, iżda li hija l-bażi ta' kull kwalità oħra li għandu jkollu mexxej. Bniedem integru, iqum
u jiddefendi bħiltu kollha dak li jemmen fih, li ma jasal f'ebda kompromess mal-prinċipji tiegħu, mexxej ta' integrità ma jibnix il-qawwa tiegħu fuq il-gideb. U f'dal pajjiż xbajna nisimgħu gideb. Gideb fuq l-elettrogas li suppost kella tagħmel minn Malta stilla bid-dawl u l-elettriku kollu li kella tipprovdila u minn fuq u minn flok fissija tal-prova meta l-elettriku vera Malta għawdex veru kellna bżonnu ma sibniex. L-eks Prim Ministru korrott li din l-elettrogas wikkina biha u għalilna li se nkunu aħjar mis-supply tal-Ewropa, x'qed jagħmel f'din il-kriżi? Qed jibatilna l-posts tiegħu ta' martu u ta' tfal ħdejn il-baħar f'xi gżira ġenna tal-art. Il-kuntrarju ta' dak li jagħmel minn pajjiżna għax ġabu fi stat fejn kulħadd jipponta subajh lejn Malta bħala pajjiż korrott. U l-Prim Ministru tagħna Roberta Bela x'għamel bħala mexxej ta' integrità? Qabad il-bowt, għax issa hekk insejħulhom il-jottijiet li jiswew il-miljuni u talaqlem minflok bħala mexxej kellu l-kuraġġ li jaffronta s-sitwazzjoni ta' griżi li ġabuhna fiha. Gidbulna fuq kif isħana dewbet il-cables għax ħasbuna ċwieċ. Għaliex ma ngħidux li allura x-xogħol sar ħażin, li forsi ma ntużawx materjali resistenti biżżejjed biex jiffrankaw, li l-LNG tanker li komplit tkerraħ il-bajja tant sabiħa ta' Marsa Xlok swit ħafna u ma swit għal xejn. U fejn marru l-flus li frankaw? Ċertament mhux biex iħallsu lura dak li kell kollu li kellna narmu, jew aktar gravi biex jisalvaw il-morda għax kellhom ikunu ttobbaw il-nurses tagħna li spiċċaw jippumpjaw l-arja lill-pazjenti fl-ITU biex ma jmutux, għax lanqas l-uniku sptar li baqanna ma kellna il-ħila natuh l-elettriku li jeħtieġ. Għax ftakru ħbieb, wara li l-politiċi tagħna bijew kull sptar li kellna, Mater Dei huwa l-uniku sptar li baqanna. L-oħrajn għad irridu niġġieldu għalihom fil-qrati għax Muscat, Xkembri, Mizzi u Bella Kompanija il-klawżoli tal-kuntratti tal-beħ li nnegozjaw imorru kontra l-interessi tal-Maltin, imma forsi mhux tabuthom. Imma fej kien il-Prim Ministru tagħna Roberta Bela fil-moment ta' kriżi? Kienet juhu l-arja għax bid-dabilab ħareġ mill-port il-kbir. X'inhi tagħmel is-sistema edukattiva tagħna biex tipprepara żgħar u żgħażagħ biex isiru mexxejja u jintegraw dawk il-kwalitajiet u l-valuri li semmejt qabel. Jew ħloqna sistemi li huma askapitu ta' trasmissjoni tal-erf, element essenzjali f'mexxej. Minix se nikkummenta fuq quiz televiżiv li dar Malta u għawdex kollu, imma ngħid is-sistema edukattiva tagħna lil dawn iż-żgħażagħ li għamlu żball pjuttost toħxon, naqsithom għax ma kienx kapaċi ittihom l-erf u l-aċċ għall-arfin
li sistema edukattiva li tiffunzjona għandha tagħti. Dawn l-istudenti mhux ma kinux jafu, imma s-sistema malmitomx kif għandhom isiru jkunu jafu. Kemm rajna esperimenti falluti fis-sistema edukattiva tagħna li tagħhom aħna jew it-tfal tagħna huma l-vittmi. Kemm biddilna u ħawwadna biex iż-żgħażagħ tagħna ma tajnihomx dak li veru għandhom bżonn, għarfien u metodi ta' ħsieb kritiku u ħerqan biex ifittxu l-erf. Kemm rajna tifrik ta' istituzzjonijiet li kienu qegħdin jiffunzjonaw billi ħlaqna ta' parsi doppji tagħhom biex la wieħed u lanqas l-ieħor ma jiffunzjonaw sew għax l-ispejjeż irdoppjaw u r-riżorsi naqsu. Kemm naraw nies inkompetenti f'postijiet ta' mexxejja, nies li jimlew postijiet fejn suppost għandu jkun hemm nies oħrajn bi kwalitajiet ta' mexxejja, imma dawn tal-aħħar ġew eliminati għaliex mhumiex il-bażużli ta' xi wieħed jew waħda li għandu l-poter u jeżerċitah ħażin. Fejn qiegħda il-meritokrazija li tant saru paroli fuqha li ma swew għal xejn? Jekk nibdew mill-Parlament tagħna, kemm għandna nies li suppost huma l-mexxejja tagħna li nistgħu nsejħulhom orrif, għaqlin, kuraġġużi, moderati u ġusti. Toddhom fuq ponot subajk. Imma nies fil-poter, breba kbira l-flus li jistgħu jagħmlu għalihom minn fuq darek u dari, dawk 6 paridejn mhux biżżejjed biex toddhom. Mela nerġa' niġi għad-domanda tiegħi. Fost il-mexxejja tagħna, min huma dawk li nixtiequ nimitaw għax huma ta' ispirazzjoni għaliex l-erf, il-kuraġġ, is-sens ta' ġustizzja u r-rażan tagħhom huma mudell ta' kif għandu jkun mhux biss kull mexxej imma kull ċittadin Malti den ta' dal-isem. Mexxej ta' veru jixpruna n-nies tiegħu biex isiru aħjar, jitkabru fl-erf, fl-għaqal u fil-valuri sodi li fuqhom jista' jinbena pajjiż b'saħħtu u mhux ibaxxihom fl-injoranza. Mexxej ta' veru jaf jiddistingwi bejn ħażen u makakkerija u għaqal u ġudizzju. Kull wieħed u waħda minna għandna tendenza inħarsu lejn il-ġejjieni, xi wħud b'sens ta' tama, oħrajn b'sens ta' nuqqas ta' fiduċja biex ma ngħidx pina kbira ta' disperazzjoni. Jekk ngħid lilkom issa li qegħdin hawn flimkien biex inħarsu l-quddiem, biex inħarsu lejn il-futur ta' din il-gżira li setet tkun ġenna tal-art, meta nħarsu lejn ċittadini ta' pajjiżna, lejn il-mexxejja tal-pajjiżna, x'naraw? Baħ. Għalhekk irridu nkomplu l-ġlida tagħna biex nerġgħu naraw il-valuri xierqa jerġgħu jieħdu posthom mhux biss fil-politika, iżda f'kull settur ta' tkattir ta' dan il-pajjiż. U m'għandna l-ebda intenzjoni li nieqfu.
Grazzi ħafna, Vikien. Murmerike. Issa nistieden il-dottoressa Therese Komodini Kakija li avukat speċjalizzata fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Ma ftemniex jienu Vikien, pero minn hemm u minn hawn kważi l-istess messaġġ irnexxinna nikdbu. Ħlif li jiena użajt il-lingwa Ingliża biex nipprepara llum. Dak li kont qed naħseb qabel ma ġejt hawnhekk provajt nikdbu f'dawn il-ftit faċċati. About 6 years ago, one woman fought to stop Malta from becoming a mafia state. She fought corruption, abuse of power, and the network of politicians, business, and crime. That woman was blown up in her car near her family's home. And then, only then, she was no longer fighting alone for this country. As cruel as that may sound, the reality is that the assassination of that one woman was what abruptly stopped Malta from becoming an entrenched mafia state. It was also what made us join her fight, not for a better country, but for a normal country. That is where Daphne's struggle started from, and from where we continued her struggle. We were not, and we are still not, in a position to ask for a better country. We were only in a position to ask for a normal country. Our actions have already brought much needed change. Brave journalists and editors continued Daphne's investigations. They took on new investigative tracks, and they uncovered what was being hidden. They even uncovered the absurdity of a former prime minister who acts as a consultant to an exotic bird company. These journalists, in return, were called story spinners, sellers of fake news, and dismissed as being in cahoots with anti-government groups. Civil society like Republica and Occupy Justice continue to say what needs to be said, to expose the truth behind the veil of secrecy adopted by state entities. They are called extremists and anti-government. The work of many human rights defenders is dismissed. Stick to books and blogs whilst we continue to lead, we were told. The thing is that whether the Prime Minister likes it or not, we will continue to stick with any action that will see this country become a normal country. And then, when it does become a normal country, we will continue to stick with action that will see this country become a better than normal country. This is not about being Labour or nationalist. This is not even about the leaders of those parties. The demand for a normal country, and consequently for a better than normal country, is far bigger than any politician. No political ego can surpass the weight of the demand for a normal and a better than normal country. Our call goes beyond nationalist and Labour, and is in fact addressed to both nationalist and Labour, because our actions are based on shaping Daphne's legacy, which is a legacy of hope for Malta, and consequently hope for us. Daphne's legacy should be that her ultimate sacrifice sets Malta on the track to becoming a more mature democracy. Today, we continue to strive for democracy and for an acceptance and understanding of the truth that leads to it, and for what it means to us as a community living on this island, irrespective of who we vote for. After all, did the electricity cables heat up only for those who support civil society or who do not vote for a Labour government? Not even Miriam Dalli could manage to choose which household had electricity and which did.
Rest assured that if she could, she would have ensured that Zurriq definitely would have had electricity. And then we would all have been spared the money to pay for their generator. But even there, I ask, why only the Zurriq feast? Why the Zurriq feast? Why no other? Much in the same way, corruption, abuse of power, and the benefits for the friends of friends mentality do not choose their victims. Corruption and abuse of power choose the few who become fat and fatter cats, but they steal from everyone, irrespective of whether they vote PN or PL. As much as Daphne's legacy lies in our hands, her assassination forged this country's path towards becoming a mature democracy. Daphne's assassination was investigated by a board of public inquiry. The work of that inquiry has been lauded internationally for its exceptional contribution towards attaining justice for the assassination of a journalist, for its exceptional contribution as an opportunity of truth and reconciliation, and above all, admired for charting the path for Malta to mature democratically, to become the normal country we wanted, and to go beyond being normal and be better than normal. Yet, as much as the truth that Daphne spoke fell on the deaf ears of the powerful, as much as the truth that journalists now speak and continue to speak still fall on the deaf ears of the powerful, it is a national embarrassment to see the recommendations of the public inquiry into her assassination also continue to fall on the deaf ears of the same powerful. It is that deafness that we need to continue fighting. Almost 6 years since Daphne's assassination and 2 years since the publication of the report of the public inquiry. And as a civil society, though we have attained a lot, believe me, more than most of us here realize, and definitely more than those in power would like to accept. The support to Jean-Paul Sophia's family in their call for a public inquiry, support which came from all corners, is evidence that the voice of civil society is much stronger now than it was before Daphne's assassination. But we cannot be happy with our achievements yet. Our work isn't ready. The path forged on Daphne's death for a better future for Malta has been charted, but the path has not been followed yet. 2 years since the report of the public inquiry and the systemic failures identified therein continue to exist. The recommendations of the public inquiry set 2 lanes which together forge a strong path. First, that of addressing impunity and reversing the arrogance of those who enjoy political and economic power. And secondly, that of strengthening journalism. The path forged in the inquiry's report is one which brings down the state of real impunity that the board found to exist. It does so by taking measures to strengthen the rule of law and taking measures to strengthen journalism and press freedom. So may I ask, why is it so difficult for the Prime Minister and his cabinet to implement the recommendations of the board? For example, why is it too much of an ask for the Prime Minister and his cabinet to introduce a law on unexplained wealth orders? Do they know too many people close to them who could or might be caught? Why is it too much of an ask for the Prime Minister and Cabinet to make it an offence for a holder of public office to obstruct the police and other authorities in the carrying out of their duties? Are there so many of them who do so?
Why is it too much to ask for the Prime Minister and Cabinet to make abuse of office by a public officer a crime? Are they happy to have public officers abusing their role? Do the Prime Minister and the Cabinet members find it so difficult to implement these recommendations because they do not want to eradicate that very mentality which the board found to be what feeds the arrogance of those enjoying political and economic power? And may I ask, why is it so difficult for the Prime Minister and Cabinet to propose a media reform which meets international standards? I'm not even asking for a wide and transparent public consultation. We know by now that Abela doesn't want a wide, transparent public consultation on the media reforms. If he had wanted this, he would not have shoved his duty to hold one onto his own committee of experts on media. Even if we have to recognize he did so after civil society and journalists raised the alarm on the shoddiness of his own legislative proposals. So 6 years since Daphne's assassination, and her fight for a normal country goes on, but it is now up to us to continue it. It is up to us to make sure that her legacy is one of hope for Malta, that the path recommended by the Board of the Public Inquiry, a path forged on her assassination, is followed. It is up to us to clip the wings of political and economic arrogance that robs each one of us, but above all, robs our country from its true potential of being a mature democracy. Thank you. Grazzi ħafna Therese. Wasalna fit-tmien ta' velja oħra feluq is-70 xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Illum fakkarna wkoll lil mara qalbina oħra, Rose Vella, li rabbiet nisa ta' sinsla. Dan huwa wkoll wieħed mill-legati sbieħ ta' Daphne li tatna għalina l-koll permezz ta' Omma Rose. Mhux biżżejjed però li npoġġu nies qalbina bħal Daphne u Rose fuq pedestal bħala eroj tal-passat. Inkunu qed nonqsuhom bil-kbir jekk is-sagrifiċċju u l-eroiżmu tagħhom ma nħalluhx jispirana biex nagħmlu bħalhom ukoll illum qabel għada. Inna 70 xahar niġu quddiem dan il-monument tal-assedju l-kbir. Il-fidi, iċ-ċiviltà u l-qawwa li jirrappreżenta dan il-monument u l-kliem imnaqxa fuq il-George Cross for Gallantry jeħtieġ li japplikaw għalina wkoll. Jeħtieġ li nkunu l-eroj tal-preżent biex dan il-pajjiż ikollu futur xieraq. Qudiemi hawn iż-żerrija tar-reżistenza. Jippruvaw jordmuna, jitfnuna, imma jinsew ħaġa fundamentali ħafna li ż-żerrija titħawwel mhux tindifen. U din ir-reżistenza tikber u sakemm tkompli tikber ukoll it-tama u t-tama kif jgħidu hija l-aħħar li tmut. U kif dejjem inħobbu nirrepetu, ħanerġa' nirrepetija l-lejla wkoll, aħna qatt mhux se naqtaw qalbna. Importanti ħafna li dan nerġgħu ngħiduh illum. Qatt maħna se nifqu niġġieldu għall-ġustizzja, għal Daphne, għall-istejjer tagħha, għall-familja tagħha u għall-pajjiżna. Saħħa Rose, saħħa Daphne. Grazzi ta' kollox.